हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करता, उसके चेहरे पे दाढ़ी ना हो, ये कौन सी मोहब्बत की निशानी है? ये कैसी मोहब्बत है? अगर मोहब्बत होती तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी भी होती, तुम सिर्फ दरगाह के अंदर बैठे हुए नहीं होते, ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जो मस्जिद बनी हुई है उसमें 5 वक्त नमाज अदा करते हुए नजर आते। आज तुम उस मस्जिद के अंदर, मस्जिद सामने बनी हुई है, तुम मस्जिद के अंदर 1 वक्त की नमाज पढ़ने नहीं जाते, 5 वक्त की नमाज में तुम दरगाह के अंदर मौजूद रहते हो। इससे क्या पता चलता है? तुम्हें मोहब्बत ख्वाजा गरीब नवाज से नहीं है, तुम्हें मोहब्बत सिर्फ पैसे लूटने से, तुम्हें मोहब्बत सिर्फ पैसों से है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अजमेर गया, जब मैं अजमेर में पहुंचा, एक नहीं हजारों ऐसे फर्जी पीर मिले, हजारों फर्जी पीर। किसी के चेहरे पे मुझे दाढ़ी नजर नहीं आई, किसी के चेहरे पे नजर आई तो कटी हुई दाढ़ी नजर आई। वो फासिक है, वो फासिक के मुअल्लिम तो है, राफजी तो है, वो पीर नहीं हो सकता। जिसके चेहरे पे रसूलुल्लाह की सुन्नत सजी ना हो, आखिर वो पीर कैसे हो सकता है? जिसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत ना हो, जिसके दिल में ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत ना हो, वो पीर कैसे हो सकता है? अगर वो ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाला होता तो वो अपने चेहरे पे दाढ़ी भी सजा लेता। अगर वो ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाला होता तो 5 वक्त की नमाजें भी अदा करता हुआ नजर आता। ख्वाजा गरीब नवाज ने पूरी जिंदगी गुजार दी अल्लाह की इबादत करने में, आज वो उसके दरबार में बैठ करके वही चीज छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये कैसी मोहब्बत है? और एक चीज कि आज सुन्नियत ने सबसे ज्यादा बुराइयां फैलाई है। अब कैसे फैलाई? सुन्नी आलिमों ने नहीं फैलाई। सुन्नी उलमाओं के किताब में कोई ऐसी बात नहीं, सुन्नी आलिमों के अंदर कोई ऐसी बात नहीं कि दुनिया में किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना हो जो सुन्नी उलमाओं के ऊपर, सुन्नी आलिमों के ऊपर, सुन्नियों की किताबों को ऊपर एतराज कर सके, एतराज बांध सके, तोहमत लगा सके। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, आज सुन्नियों पर तोहमत लगने की वजह, आज सुन्नियों पर इल्जाम लगने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ये जाहिल अवाम ने ऐसी ऐसी हरकतें की है जिसके वजह से आज सुन्नी उलमा पर तोहमतें लग रहे हैं, आज सुन्नी उलमा पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उसकी वजह ये जाहिल अवाम है जिस इन सारी चीजों से बाज नहीं रहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज अजमेर में चला जाएं, अजमेर में आप किसी आलिम को नहीं देखेंगे किसी खादिम के साथ गुफ्तगू करते हुए। वहां के वो खादिम नहीं है, वो खादिम है ही नहीं। अगर वो खादिम होता तो उनकी चेहरे पे दाढ़ी भी सजी होती, अगर वो खादिम होता 5 वक्त की नमाजें अदा करते हुए भी नजर आते। वो खादिम नहीं है। वो आप किसी आलिम को नहीं देखेंगे उनसे गुफ्तगू करते हुए, उनसे बात करते हुए नहीं मिलेंगे। आलिमों से उन्हें चिढ़ है। क्यों चिढ़ है? कि ये आलिम वो है जो सच्चाई के रास्ता दिखाते हैं, ये गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे। आज अगर इसने गलत रास्ता दिखा दिया, कल कयामत के दिन इसको हिसाब देना होगा, हिसाब देना पड़ेगा कि तुम आलिम थे, कौम के एक रहबर थे, कौम के एक रहनुमा थे, तुमने गलत रास्ता कैसे दिखाया? तुम्हारा काम था सही रास्ता दिखाना, तुम्हारा काम था अंधेरी रास्ते में चिराग जला करके उन्हें रास्ता दिखाना, तुमने अंधेरी की तरफ कौम को कैसे धकेल दिया? आलिमों से ये सवाल किया जाएगा, आलिमों को कहा जाएगा, उलमाओं से ये सवाल की जाएगी। तो आलिम को आप नहीं देखेंगे उन गद्दी नशी के सामने सर झुकाते हुए, उनके सामने उनसे गुफ्तगू करते हुए। वजह क्या है? आलिम सच्चाई को देखते हैं, आलिम हक को देखते हैं, हक को पहचानते हैं, शरीयत के हुदूद में रह करके अपने काम करते हैं, शरीयत के खिलाफ काम नहीं करते। मेरे अजीज दोस्तों, वहां पर जितने भी खादिम बैठे हुए रहते हैं, किसी के चेहरे पे आप दाढ़ी नहीं देखेंगे, किसी को नमाज पढ़ते हुए आप नहीं देखेंगे। नमाज के वक्त हो भी जाए उस वक्त भी वो दरगाह में मौजूद रहेंगे। क्यों? कि दरगाह में जो लोग आएंगे उनसे पैसे लूटे जाए, उन्हें मोहब्बत पैसों से है, नमाज से नहीं है, खुदा का खौफ नहीं है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं है। अगर होती तो वो दरगाह को छोड़ करके जो है मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करते हुए नजर आते। ख्वाजा गरीब नवाज ने पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत की। औलिया इकराम ने खाना नहीं खाए, सत्तू को पानी में घोल करके पी लिए ताकि वक्त बच जाए और उस वक्त से हम जो अल्लाह की इबादत कर सके, उस वक्त को बचा करके हम अल्लाह की इबादत कर सके, अल्लाह की इबादत में उस वक्त को लगा सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, औलिया अल्लाह ने इस तरीके से वक्त को बचाया। और अगर ये औलिया अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं, अगर ये ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले हैं, तो वो ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में बैठ करके पैरों पे पैर रख करके वो वहां बैठे नहीं होते, मस्जिद में नमाज अदा करते हुए नजर आते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज जो है ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में सबसे ज्यादा लूटने की वजह यह है कि हम अनभक्त बन चुके हैं। आज हम इतने बड़े अनभक्त बन चुके हैं कि हम ये नहीं देखते कि हक क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है। हम उस चीज को नहीं देखते, बस कहते हम मान लेते हैं। इतने सीधे साधे कौम कैसे बन गए तुम
کہ کسی کی بھی بات پہ بھروسہ کر لو, کسی کی بھی بات کو مان لو. وہاں تم جاتے ہو, تمہارے گلے میں ایک موٹی سی رسی رکھ دیتا ہے, ایک موٹا سا رسا جو ہے آپ کے گلے میں ڈال دیتا ہے. اس سے وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہیں ہاں ہمیں فیض حاصل ہو رہی ہے, آپ سوچ رہے ہیں ہاں ہمارے لیے یہ دعائیں کر رہے ہیں. ارے نہیں بھائی, وہ رسا کیا مطلب بنتا ہے درگاہ میں؟ اس سے کیا تمہیں پلسرات سے گزارنا چاہتا ہے وہ ڈال کر کے گلے میں؟ پلسرات سے گزارنا چاہتا ہے؟ چابی کے چھلے تمہارے گلے میں ڈال دیتا ہے. اس سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ تمہارے تقدیر کے جو ہے تالے کھول دینا چاہتا ہے وہ, تمہارے زندگی کے سارے پریشانیوں کے تالے کھول دیتا ہے وہ. یہ کیا چیزیں رائج ہو گئی ہے درگاہوں میں؟ یہ غلط چیزیں ہیں. آج چابی کے چھلے ڈال کر کے وہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ کیا ہوگا اس سے؟ ایسے کوئی چیز تو نہیں ہے جو درگاہوں میں کی جائے. یہ درگاہیں, یہ اولیاء اللہ, یہ حق پر ہے, یہ حق ہے, لیکن ان درگاہوں میں بیٹھے ہوئے یہ فاسق, یہ رافضی, یہ خارجی, یہ حق پر نہیں ہے, یہ فاسق ہے, یہ حق پر نہیں ہے. آپ جائیں گے اجمیر میں, آپ درگاہ میں انٹری کریں گے, جیسے درگاہ کے اندر جائیں گے, لوگ آپ کو جو ہے وہ خادم جو ہے بیٹھے ہوئے ہوں گے, آپ کو بلائیں گے, آپ سے دو چار اچھی گفتگو کریں گے, کہیں گے کہ خواجہ غریب نواز کے آپ کو فیض حاصل ہو جائیں گے. آپ جو دعا کریں گے, آپ کی دعا وہاں تو قبول ہو سکتی ہے, لیکن اس فاسق کی دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے. اس فاسق کی دعا آپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی. وہ خواجہ غریب نواز سے محبت کرنے والے نہیں ہیں جو ان کی دعا قبول ہوگی. آپ محبت کرنے والے ہیں, آپ یہاں سے چل کر کے خواجہ غریب نواز کے دربار میں گئے ہیں, آپ کی دعا تو قبول ہو سکتی ہے, لیکن اس کی دعا آپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہ خواجہ غریب نواز سے محبت کرنے والے نہیں ہیں, وہ پیسوں کے پجاری ہیں, پیسوں سے محبت کرنے والے ہیں. وہاں وہ صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ انہیں پیسہ مل جائے, تاکہ تم چند پیسے نکال کر کے اسے دے دو. وہ اس وجہ سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں گیا اجمیر میں, جب میں اجمیر میں گیا وہاں پر میں ایک بار نہیں کئی مرتبہ گیا. جب میں کئی مرتبہ پہنچا تو میں نے کبھی کسی رافضی خارجی کو پیسے نہیں دیے, کبھی کسی کے سامنے نہیں آئے. میں خواجہ غریب نواز کے دربار میں حاضر ہوا, وہاں دعا کرنے کے بعد باہر نکلا, مسجد میں نماز ادا کیا, اس کے بعد باہر بیٹھ کر کے درود و سلام جو بھی پڑھنا ہوا میں وہاں سے پڑھنے کے بعد نکل آیا. میں کبھی کسی کے منہ نہیں لگا, لیکن جب میں ادھر قبرستان میں پہنچا فاتحہ پڑھنے کے لیے تو ادھر جو ہے چند خادم ملے مجھے, کہا کہ آپ کو یہاں آ کر کے کیسا محسوس ہوا؟ میں نے کہا بہت اچھا محسوس ہوا, لیکن ایک چیز مجھے اچھی نہیں لگی. کہا کیا؟ میں نے کہا یہاں جو خادم ہے وہ رسول اللہ کی سنت کو نہیں, وہ رسول اللہ کی سنت کو نہیں اپناتے, اپنے چہرے میں داڑھی کو نہیں سجاتے, تو یہ رسول اللہ سے محبت کی اظہار کیسے کرتے ہیں؟ یہ خواجہ غریب نواز سے محبت کی اظہار کیسے کرتے ہیں؟ یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگی. تو وہ کہنے لگا کہ آپ زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں, آپ زیارت کر کے چلے جائیں, ایسا نہ کریں ورنہ آپ کی فاتحہ پڑھ دی جائے گی. میں اس بات کو سمجھا نہیں کہ فاتحہ پڑھ دی جائے گی اس سے مطلب کیا تھا, مجھے مارنے کی دھمکی تھی یا کچھ اور تھا, لیکن میں نے یہ کہہ دیا کہ میں بریلی کا ہوں. کسی ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو بریلی کے خادم کا, بریلی کے بچے کا فاتحہ پڑھ سکے.